हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का मौला, हमारा नबी दोनों आलम का गोला, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी। মুআজ্জাজ আমিন, এই নামটি আমরা বহুবার করে থাকি, কিন্তু এই নাতের ব্যাপারে যদি আপনি একটু ভাবনা চিন্তা করেন যে হুজুর আলা হযরত কি লিখেছেন, सबसे आउला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आउला নয়, सबसे आउला व आला। কেন सबसे आउला কে কেন আগে নিয়ে আসা হলো, आला কে কেন আগে নিয়ে আসা হলো না? মুআজ্জাজ, सबसे आउला व आला, सबसे आउला মানে সবচাইতে প্রথমে, তো আলা হযরত শব্দ চয়ন করছে, দেখুন যে सबसे आउला যে বলবো তো শব্দটাও যেন প্রথমে আসে। सबसे आउला व आला हमारा नबी, सबसे बाला, बाला মানে উপরে, তো যখন বালা শব্দটা উপরে শব্দ নেই তখন শব্দটা যেন উপরে থাকে, তো বলছেন सबसे बाला व बाला हमारा नबी। মুআজ্জাজ আমিন, सबसे आउला व आला हमारा नबी, सबसे आउला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का गोला, हमारा नबी दोनों आलम का गोला, हमारा नबी मुल्क कोने में अंबिया ताजदार, मुल्क कोने में अंबिया ताजदार, मुल्क कोने में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा नबी। মুআজ্জাজ আমিন, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা তিনাকে মিরাজ করানো হয়েছিল, যার প্রমাণ কোরআনে মাজিদ ফুরকানে হামিদ। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলান মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা, যেটা এখন ফিলিস্তিনে অবস্থিত, এই মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাতের অন্ধকারে, রাতের মধ্যে। তো হুজুর আলা হযরত বলতে চাইছেন এটাই যে বিশ্ববাসী শোনো, মানুষ যতই আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাক না কেন, মানুষ যতই ইবাদত করুক না কেন, মানুষ যতই রিয়াজত করুক না কেন, একজন নবীর সমতুল্য কখনোই হতে পারবে না।